Sulayin ni sa nilagang karni nga resipe. Dali raman kay bade kay kitang tanan kahibaw man jud ani. Pero natay dugang diskarte para mulami pag imong nilaga tan-awan ni bade. Sa akong pork belly bade apil na diha ang ribs. Idiretso na sa kaha butangi og tanglad ug luya, sibuyas ug whole black peppercorn. Butangi na diretso og tubig bade. Sus dali ra kay lutuon bade. Ang diskarte gani pag naglaga kag karne ang imong ibutangan na beef cubes bade. I-take note gid na bade ha. Ato ra ning hinahinayon og pabukal bade para mohumok gid ang karne ug mogawas ang natural nga lasa sa karne. Tan-awa ang sabaw bade. Lami asigupon ay kay bawo ka bade basta mag-inani na gani ang panahon nga tugnaw ang hangin sa barko. Mag-request gid nato mga trupang seaman bade kani gyud ang nilagang karne ang pangitaon sa ilahang tiyan. Dili na kailangan og komplikado nga sangkap bade basta sakto sa unod, patatas ug presko nga utanon, perfect na kaayo na. Oh, tanawa bade basta mga iunani nga sudan, alami pod kay parisan og bulad bade. Basina na poy mag-comment diha, naalagi tanglad susulay bade basta Bisaya gani bade di gid na mawala ang tanglad bade. Makapadugang sa lasa ug makapawala sa langsa. Tilawan sa nato bade bago nato igawas ba. Lami ug wala pa kasulay ani nga style nga nilaga bade. Sulay promise guba gid na imong diet bade. Paki-comment daw diha sa ubos bade. Share po na imong tirada sa nilagang karne. Ug ganahan pud ka sa akong mga video bade. Ayaw kalimot og share ani ug follow para kita-kita na punta sa sunod diskarte.